Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sanya adisuano atiano meno atua adisuano so. Enti 1 Corinthians chapter 14. Ahona na yewa yegusu no. Enti dofo ensema meno acha na no pe ni ensema huhia na ya wakasa hodo ene ya wakasa fufuro na no na o kai English ni bono unknown tongue anase new tongue enti esu kasa fufuro na esu kasa hodo sani a ne Kristofo bebre di abomu aya na bakono enti sa enti dia Paul e kira ya no why mistake na enti asia Kristofo bebre enni no enu tina mana abane sa enu ti de dika no mid location na ma na enu na obetumi da hwehwe videos ni nyina Ubo Benjamin Esuman location video on sabeka location ni videos na maye nyina na wasted ni ngaka kakra na nyame ba ma wonti ase ya tua disuano so me tua so verse 4 no me kan for no but he that speak in an unknown tongue edify himself, but he that prophesied edified the church. And you see the or kasa bie no anaso onka kasa foforo no ono kasa man ho nkoso na de o hye nkom de o ma asafo no enkoso say the Bible no ye den ka ho asem enti e ba dwampo akwanim kakra verses no. Now brethren, if I come unto you speak with tongue, that shall I benefit you. Yes, you know, so they are okay. Queen so. Queen verses no. After enuanom se me ba mo nchen na me kasa hodo na mene mo ankasa ediye ana nimdie ana enkonhye ana nchechemu a mpaso ben na mubenya ne me ho enti se no ka no se obi nko asoro no on factors emprechi obi nko asoro factors de emprechi and so on fankasa because so all the kasa bu for na kasa anese kasa hodo kasa wo mududu ase no metumi ate ase ate de wo kana se obi anmo betumi ade ate wase na Jesus wode wunim die anase wadwene church ana ekasa na nuna wo language omani na beti wase won bo hunu dia wo kire and say na Paul asma for Paul kire no no person ewiase na ye hu
ɔman anaso ɔman ni na hunu sɛ so obi kasa foforo a kasa foforo no yɛn fa mprechi kasa foforo no nanka ɛsɛ sɛ yɛ sɔre nyame a sometimes na yɛ bibi kɔ so na no so na Paul ka ho asɛm no eka yɛ sɔre nyame no yɛ gusu yɛ sɔre nyame ne yɛ gusu yɛ tondom emra so sɛ yɛ sɔre nyame no nipa bebre na wa sɔre no ma wɔn no honhom no yɛ den ɛmbɔ wɔn asu and afọ no deɛ ɔka tɔnso no wokura no onyanche wase na ohunu deɛ woyɛ dɛ woyɛ ɛne na asoma pɔpɔ sɛ yɛbɔ mpaya nti yɛsɔ nyame no deɛ olidi na so ofiri aseɛ deɛ ɛsɛ odi ka yɛ no sɛ mom yɛnhyira nyame nti sɛ yɛhyira nyame deɛ a na sɛ ɔno no ate sɛ yɛhyira nyame a ɔno de ne kasa bɛyɛ de bɔbɔ mpayɛ nti sɛ wɔɔfiri sɛ anasɛ sɛ wohum ne kanya wo sɛ fa kasa woforo bɔ mpayɛ ebi nsi wo kwan na de moment no obɛfiri aseɛ sɛ wode kasa foforo no ɛbɔ mpayɛ no ɛdeɛ na wɔkyerɛ na wɔn a wɔbɛ mu foforo no ɛdeɛ na wɔnim na deɛ pa na wɔka kyerɛ wɔn because wɔhunu deɛ wɔyɛ wɔhunu asanko a wɔka de ohun ya sɛ wode bɔ mpayɛ nti wɔn ka de ba asɛm bɛyɛ sɛ ɔma no egyina soɔ ma ohunu sɛ ampa asɛm a mekan mesi yɛnhyira nyame nti yɛnhyira nyame no o ka tɔso kwa no na dwum de wate sɛ o si yɛn dɛ yɛnhyira nyame because ade ba ko ma yɛ ka kasa foforo no yɛ kasa ɛma honhom nkɔsoɔ ɛma yɛtumi nyi wɔ honhom mu ɛma yɛtumi yɛ nam wɔ honhom mu ɛne nti kasa foforo no deɛ ɛsɛ sɛ Kristo ni bi ɔbɔ mɔden so bɛyɛ dɛ wode bɔbɔ mpayɛ nanso adeɛ nyina mba bo se yɛnyɛ ne kwan so ɛyɛ sɛ yɛde bibia bɛburum sɛ wo ka kasa foforo yɛn sɛ wosi yɛmmɔ mpayɛ ɛma yarefoɔ woankasa yɛmmɔ mpayɛ ma yarefoɔ na wosɔre yɛ na wode tɔsere bɔ mpayɛ nti wɔn a wɔgyina wɔn no de baasa na wɔn ka woso wadwumi deɛ wonim sɛ wobɔ mpayɛ ama yarefoɔ ɛsɛ Uma manya hunu sɛ yɛ bɔ mpayɛ ama ayafoɔ anasɛ yafoɔ wɔ ne yɛ bɔ mpayɛ dɛ ama no ɛnti sɛ woka sɛ wofra wo a wodi no wofra sɛ woka tɔnsa nipa nyina na betumi aka tɔnsa na ɛno na Paul ka ho asɛm no sɛ deɛ ɔngye ndi no anasɛ deɛ waba foforɔ no ɔrenkasa ma abɔdam ana because ɔho deɛ mɔyɛ nti ɔsɛ bibia yɛnya ne kwan wano ne kwan so nti yɛwɔ mbere a woka kasa foforo ne yɛwɔ mbere a ansa na wɔbɔbɔ mpae bɛdu baabi wɔbɛka kasa foforo no anasɛ wɔmpa ofisi wobɛ ohonhom no ekanya wo sɛ kasa na ebi nsi wo kwan deɛ nanso ɛsɛ woma nipa no agyina soɔ ansa woma nipa no hunu fapem a ɛsɛ ɔyɛ dɛ ogyina so bɔ mpaeɛ yɛnhyira nyame no ɛsɛ wo ankasa no o kan play say mum yɛnhyira nyame enti yɛnhyira nyame no sɛ wo a wolidi no o ka tɔnso no krampo na ebia nim sɛ nyame ne yɛ dɛ yɛhyira no but the moment na obɛfira sɛ ɔtɔnso no afoforo na wɔn bem na wɔn kɔkɔ bɔ wɔn abem na wɔn kɔkɔ bɔ wɔn esu no ɛyin foro bɔ wɔn mpaeɛ afa because wɔn wɔnya hunu deɛ wɔyɛ ne mpaeɛ kora wɔpɛ sɛ wɔn yɛ dɛ wɔn bɔ ɛno no nipa no bɛgyina wɔn no ma ahwɛ odin ba wɔkɛ sɛ yɛnhyira nyame deɛ yɛnhyira nyame no de wate nti ɔno hyɛ nyame na sɛ wɔ ne kasa mu na sɛ wɔn ka tɔs no krampo na ɔno nim sɛ nyame na wɔsi yɛnhyira no nti wadwum no bo hu sɛ nyame na woyɛ dɛ wohyira no efi sɛ kasa na ɔka na obi anti aseɛ ɛno na Paul kasa sɛ bibia wano no kwan so ɛnti dɔfo ase kasa fodoɔ na sɛ kasa foforo na sɛnea agyidifoɔ binom anasɛ evangelist binom ɛde ne nyinaa burum baako no ɛno na ama mentem ho ase bebree ayɛ dɛ aba system na sɛ kristosom mu ɛne ewiase nyinaa ɛne kyɛ yɛade a Bible no ɛka ho asɛm yɛ kasa fodoɔ no ba ɛyɛ nkɔmhyɛ sɛnea ne waka no mfiri aseɛ no ɛyɛ nkɔmhyɛ enti sɛ
nchi di obachira si ni wa na Paul kasa ese ye kan na no tum saa nipa na wo hyenkɔm no ese wo kan wa no tum no ne nyame ye den edi nkita ho ɛna no pay no ɛmbere nti anya sanya na matumi no wa ye den akyɛ but emu kuma bi na me no ye den ɛbobɔ so se na be ye nani be ye ho so ebi se Paul kasa nsɛm bebree ɛfa kasa hodoɔ no ho o kan down na odu bebi o se me de madwene be bɔ mpae na me de honhom abɔ mpae honhom na wo de bɔ mpae bisa ho se de be kasa na wo be ka because wo de honhom be bɔ mpae honhom no de be kasa na wo be ka wo kasa na wo kasa tia tons no ana se wo kasa tia kasa foforo no honhom no na Paul se se wo de bɔ mpae no de be kasa na wo be ka kasa foforo no ye heavenly language ayo soro kasa enti di ofiri soro ba no obetumi aye den aka enti honhom no ye den efiri asoro ene wa betena wo mu nti wa betena wo mu no that's the language o ye den that's why e bia ntumi ye den enti ase enti nkoku ne ba na de sa kasa foforo no ye den e de ba enti dofo enti babu na kire me yewu se di kasa bie no obi ntumi enti ase na honhom no kan hintasem and ti dofo e se ye hwe nyoma ne yie na Christopher binuma adasa so bi ma ba esi kom share etwem na we etwem ni na so ye de ho video beba enti aye mako enti de na no peme no che ne kasa foforo ne kasa hodo na susu ya wo mu no ye wo kasa foforo no ye tumi de hye enkom na enkom na nipa ne ehye no enu so Jesus kire ni ye den e wo ho ne kasa hodo no aye pepe enu no so chise obi ye den nchirase ni wo ho otumi ye den e kirase so obi nchirase bi ni wo betumi a kirase dia e so ko na ntu se na pore osoma pore ye den e ka no nti eso kasa hodo na se kasa foforo ne de e bia ntumi nti ase enu na English say unknown tongue and say new tongues na ni nyina no enso e wo Bible ni enti dofo ena no pe no ahana me no besi na so wa se mi se bia betumi afre me no ma 0543 18 79 04 0543 18 79 04 mi di Benjamin Esuman obetumi afre ne ya tu asu na embre ne nti me nti fa ni na efa mo na me de enkonsha no de na asafu bi no si etwem kasa hudu etwem wo etwem ni na no me de beba Yesu ka ho asem na so entwem me de ho asem na beden ebe bro nyame enhyiraw nyame endomo nyame enka ho e wo Yesu Kristo de mo amen.